Metong beses kang may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kang Jude chapter 1 verse 1, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, preserved in Jesus Christ and called. Kini kang salita na ning ginawa kita mo kini, sabi na, ing Diyosig pa, yapin ya ing megpabanal kaya katamo. Yapin ya ing meglinis kaya katamo kaya kasalanan. Itang oras na menampalataya ka kaya kayang anak, sabi na, pagbanal na ka at may linis na ka kayang kasalanan. Pangadwa, sabihan na kini, preserve in Jesus Christ. May preserve. Na itang oras na menampalataya ka kayang Ginoong Jesucristo, mabibiya ka pa kaya tiking yato. Nung isipan mo, itang taong menampalataya, itang taong ligtas kaya itang oras na menampalataya kayang Ginoo, makagawaya pa rin kasalanan kaya tiking yato. Pero sabi na kini, ang Ginoong Jesucristo, i-preserve na ka. Nakalupa na ning metong apamangan nung i-preserve tayo bang kanita lumbatya, ing mag-preserve kitang pamangan na ita o kitang prutas, itang taong mag-preserve. Kalupa na kang kaligtasan tamo, ing Ginoong Jesucristo yang mag-preserve kitang kaligtasan tamo. Itang may pakuya keng krus, mete at may biyayang pasibayo, itang gewa ng ita, yapin iting mag-preserve kaya katamo. Aliway tang tao, na nung isipan mo itang tao, makanano na yung i-preserving sarili na. Sabya mo ba? Magsisi kong kasalanan? Sundan ko rin utos na ning Ginoo? At magpakagana ka kaya keng yato ing tao, bang kanita a-preserve na yung sarili na? Ing salita na ning Ginoo, sabi na, ing tao makasalanan niya. Ing tao mateya. Anya, ing tao kayang sarili na, ene a-preserving sarili na. E nakalupa ing Ginoong Jesucristo na big preserve, kaya katamo, itang oras na namin ang palataya ka, may preserve na ka. Sigurado na ka, ang gapotang mateya ka, ing biya alananga, at suya kaya ka, pinreserve na ing Ginoong Jesucristo, na Diyos na makapangyarihan, na alang kasalanan. Kaya misan pa kini King Jude chapter 1 verse 1, mento kang beses may ligtas, parati na kang ligtas.